Mr. Azmun Ahmad. Good afternoon. I think I have a very tough job today. First and foremost, speech after the Prime Minister. Secondly, with all the ministers in front of me now, even much tougher now. Anyway, I have to do the job, right? Mr. Speaker, sir, please allow me to deliver the first part of my speech in Malay. Yang berhormat Tuan Speaker dan rakan-rakan Parlimen yang saya hormati, sedang kita giat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa hadapan yang kurang menentu. Kita mesti selalu mengingatkan diri sendiri bahawa kita harus bergerak maju sebagai satu bangsa dan negara dan memastikan agar tiada sesiapa pun yang tercicir dan ketinggalan di belakang. Dalam kita mengejar kejayaan untuk mencapai kemakmuran dan kestabilan, janganlah kita melupakan mereka yang mungkin menghadapi kesusahan dalam perlumbaan hidup ini. Saya amat prihatin sekali dengan suasana kehidupan kita yang penuh persaingan ini, di mana kejayaan sering diukur berdasarkan hanya pada status ekonomi seseorang atau pencapaian kedudukan seseorang itu dalam tangga kerjayanya. Sehingga ada kalanya kita lupa bagaimana untuk menjadi sebuah masyarakat yang berjiwa besar. Tuan Speaker, apa yang saya khawatiri ialah apabila kita lupa berakhlak dan berbudi, bersikap ramah, bermurah hati, berendah hati dan berempati sesama insan, sehingga tumpuan kita hanya untuk mencapai apa yang kita lihat sebagai kejayaan di mata kita. Bagi pendapat saya, kejayaan harus juga diukur berdasarkan dan merangkumi apa yang kita lakukan untuk membantu mereka yang memerlukan agar sama-sama berjaya dan membantu seluruh masyarakat maju bersama tanpa kira bangsa atau agama, agar tiada yang tertinggal maupun tercicir. Keadaan global yang sentiasa bergolak, tidak menentu, rumit dan penuh kesamaran, atau apa yang dikenali sebagai dunia VUCA dalam bahasa Inggeris. VUCA bermakna volatile, uncertain, kompleks dan ambiguous, adalah penting bagi kita untuk terus belajar dan belajar semula agar kita dapat berdaya tahan. Gangguan dan perubahan ekonomi, baik dari segi global maupun tempatan, ternyata menjadi lebih kerap dan ini memerlukan penyesuaian. Saya yakin mereka yang mampu menyesuaikan diri akan dapat bertahan, berakhir dengan kejayaan dan kemajuan. Keperluan untuk menyesuaikan diri ini tidak tertakluk kepada sesuatu masyarakat sahaja dan tiada siapa yang terkecuali. Sebaliknya, setiap lapisan masyarakat perlu menyesuaikan diri dan berubah mengikut keadaan. Ini termasuklah masyarakat Melayu kita. Secara umumnya, berdasarkan perangkaan rasmi, bukti-bukti perbualan sembang, kita dapat lihat semakin ramai individu Melayu yang telah mencapai mercu kejayaan. Kita banyak dihidangkan dengan kisah-kisah kejayaan dalam masyarakat. Terdapat lebih ramai individu Melayu mencapai kedudukan kepimpinan serta memegang jawatan penting dalam pelbagai badan-badan dan syarikat-syarikat, baik dalam sektor awam maupun swasta. Namun demikian, seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, kita harus mengukur kejayaan secara keseluruhan dengan melihat setakat manakah seluruh masyarakat maju bersama tanpa ada yang tercicir dan ketinggalan di belakang. Tuan Speaker, ini bermakna apabila kita meraihkan mereka di puncak kejayaan, kita tidak haruslah melupakan mereka yang mungkin terpaksa bergelut dalam kehidupan seharian. Hakikatnya,
bahawa masyarakat Melayu adalah sebuah masyarakat yang kecil, bererti semangat gotong royong dan tolong-menolong, mudah dilaksanakan dan berkembang. Oleh itu, saya ingin menyuruh kepada mereka yang telah berjaya dalam hidup supaya tampil ke hadapan dan menyumbang kepada masyarakat. Marilah kita sama-sama membantu bukan sahaja mereka yang memerlukan, bahkan juga pada masyarakat keseluruhannya. Bantuan seseorang itu tidak semestinya dalam bentuk kewangan semata-mata, malah ianya boleh berbentuk bantuan seperti melapangkan masa dan menyumbang tenaga atau buah pikiran kepada badan-badan yang memerlukannya. Terdapat banyak badan-badan Melayu kita yang sentiasa mencari anggota masyarakat yang berkemampuan untuk berkhidmat dalam lembaga pentadbiran dan sama-sama menjayakan projek-projek khidmat masyarakat anjuran bersama. Kepakaran seseorang dalam bidang yang telah berjaya dapat digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat melalui sesi-sesi perkongsian dan pertukaran idea intelektual. Sebagai contoh, golongan belia kita boleh mendapat manfaat dari mereka yang penuh kekayaan dan pengalaman apabila menjadi mentor kepada mereka yang memerlukannya. Tuan Speaker, saya merayu kepada mereka yang sudah berjaya, marilah kita bersama-sama hidupkan semangat tolong-menolong sesama kita. Ambillah langkah pertama, perkenalkan diri anda kepada masyarakat dan badan-badan. Sumbanglah apa yang anda mampu dan bantulah masyarakat dengan secara apapun. Selain dari itu, demi menyahut seruan Presiden agar kita menjadi satu negara yang masyarakat luar biasa, kita harus berani mencabar diri kita sendiri tentang cara-cara pentadbiran yang sedia ada. Tidak mungkin kita boleh jadi satu masyarakat luar biasa jika kita tak berubah cara. Perubahan harus didahului jika kita ingin mencapai kemajuan dan kejayaan. Walaupun masyarakat kita sudah maju dan mencapai kejayaan dalam banyak bidang, namun kita masih dibelengui oleh masalah sosial. Ini jelas, ianya satu masalah yang tidak membanggakan. Saya akur bahawa banyak usaha-usaha sudah dilancar dan dipergiatkan, namun hasilnya kurang memuaskan buat saya. Marilah kita sama-sama menampil ke hadapan sebagai satu masyarakat yang berani dan menyemak semula wadah-wadah yang sedia ada, seperti CLF, supaya ianya kekal relevan dan berfungsi sebagai landasan masyarakat yang dapat memenuhi hasrat masyarakat dan menyahut cabaran-cabaran tahun-tahun dan dekad mendatang. Marilah kita bersatu hati sebagai masyarakat yang berjiwa besar dan mampu bekerjasama agar masyarakat kita maju dan makmur sejajar dengan matlamat negara. Tuan Speaker, selaras dengan pepatah kata Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Marilah kita sama-sama bina satu negara dan jadikan masyarakat kita luar biasa. Mr. Speaker, please allow me to continue my speech in English. In the last President's address, President Halimah reminded us on the need to continue progressing and to build an exceptional nation. In the address, Her Excellency encouraged us to consider taking bold steps to challenge the status quo, if it can lead us to reach the pinnacle of extraordinary. Encouraging the 4G leaders to explore and to do what is necessary to make Singapore an exceptional place, I am heartened. Not only that we should achieve economically, but also achieving as a gracious society and society with a heart. However, the volatile, uncertain, complex and ambiguous world, or the VUCA world in short, that we live in now means that challenges are abound for all of us. Each challenges mean differently for each of us. Some of us may thrive, while some may falter. My fear is in our zealousness to face and overcome these challenges head-on. We may forget the ones who are struggling and falling behind, and eventually forget how to be a society with a heart. Mr. Speaker, sir, the truth is, I believe success should also include and be measured by
what you do to help others to succeed too, and help the whole society progress together with no one left behind. When the future is uncertain, the most vulnerable tend to be at higher risk of needing financial and social help. But surely, those who are better off will feel a certain amount of anxiety as well. When that happens, does it mean they will tighten their purse strings and keep their wealth for rainy day instead of helping others who are in dire need of help? I hope not. I hope that we as a society will do our part in helping others overcome the challenges associated with the VUCA world, be it through volunteer work, donations, or some other ways. Only when we keep a lookout for each other and ensure we advance towards the future together can we then claim to be a society with a heart. There are many facets in building a society with a heart, apart from encouraging Singaporeans to be kinder, more empathetic, and generous. The government too has a responsibility to ensure all segments of Singaporeans are well taken care of and divisions does not happen. Mr. Speaker, sir, when we speak of division or divide, we often focus on the socio-economic divide, but we rarely discuss the potential of intergenerational divide. We owe our thriving city to our parents, grandparents, and generations before them who helped mold Singapore into the country it is now. However, enough time has passed that some of us may have forgotten their contributions and take them for granted, leading to intergenerational conflict. As we have all been made aware, a rise in taxes in the near future to support an aging population may be expected. But while Singaporeans have so far accepted tax increments to help fund subsidies for vulnerable groups, including the elderly, unhappiness may arise among other groups if this were to continue in the long run. Our younger citizens may demand a reduction in older citizens' benefits or expect similar benefits for themselves in the future, leading to intergenerational conflict. A rising number of seniors may also want to remain in their last jobs or aspire to better jobs, while the next generation is eager to take over positions at the top. This could heighten job market anxieties among the young, particularly if special provisions are made for older employees to retain their jobs for a longer period. While these scenarios are likely and can possibly cause conflict between generations, I believe our government, and especially the 4G leaders, shall have the wisdom to ensure the need of all Singaporeans and satisfactorily met and not the expense of others. But we must remind ourselves that again, success can be truly measured by how we advance and progress together as a whole, and this sometimes entails making small sacrifices to ensure those in need are not neglected. Mr. Speaker, sir, the future is fraught with uncertainty, and this has caused some degree of anxiety among all Singaporeans. However, I am certain that if we band together and lend support to one another, we can emerge stronger through the adversities and challenges. Let us work together and achieve the exceptional nation that we want to become. Mr. Speaker, sir, with that, I support the motion and thank you.